labda leo zaidi leo ilomba kwamba tija za kinyume na zoezi ilomba kwamba desifanywa na serikali na babo serenge fursa ni mvushile marhaba azali atuman marhaba zilomba kwamba dozo zin haivu ilomba timsaidia ke raisi tiana agence liva dentongo zilomba kwamba za hunvungo na humteza shela tivenze mwambia ni tongozo mujue wanyu wa komora ambazo tistojo Allahu aalam tisijo tojijao Allahu aalam bezon tistojo na mjomba wa mtaporuka na mali ya daula mbamde ni sorvo vodi na tojwa tibadil mwezingu atojalie nti yatu ilawe harma ushongefu ilawe harma fitna isije yangi ya harma ntongo nzito za menya tene susu zontamu hamando ntomwambian marangina rapori rongwa mbari madhamana wensi ya Emirate wanba 105 millions za dollars nen kubali yi projet ya citoyenneté économique sivenza mwambie na bazon chambo tena zon chambo musizamin beyo de nia ya ukamba ntezwa sheri mvungulwa de ilio vavo de mwezingu atuwaliva na zintambo za ulu tongia ngina ilomba kwamba de mwambie no haigo ilomba tisijwa zozi jao wame avasaba nisihisi takhatwar harma maisha yangu ilomba tisijwa bazo za kabilu antini nsivenza mwambie na batidungu hulawana na njia za matangazo amba procureur de la république harongwamba abu enquête na enquête hiyo isija ya détournement de fonds publics nsivenza mwambie nwanyu wa Komoro mwa katna kara isi nyangu 2006 tahuja 2011 yo kwelu bafanywa katiba na nchi ya Emirate na mitkatishe meleza magazeti wa yangi ya radio wakati huo ambar kubali volwa 200 millions de dollars nerwave 4000 familles za passeport yote ntongia kazama yotongo ilomba kwamba isije ruhana yonti pia sivenza mwambie namba ifeda hiyo wakati wa mnaka dhamana kaja yonti pia bevaja baadhi bewa serikali akina baitoja wakati ntongo hiyo yaja mbefeda hiyo yija hiyo feda serikali na feda serikali ya yija hiyo yenda bank central na ifeda ya ika bank central wami rais wami yote feda nkaonai wala mitile nito leo amri sivenza nambie duantu warongo ambariva hiji detournement na mtika wama na detournement manatofanya detournement jeje hampesa ziliomba mtile ni sorfo sivenze ni mbregen mazahidi mwambie bazini ntongozi lo baspanga ni tafsiri ya yo siasa labda leo zaidi dewi lo kwamba tija za kinyume na zoezi lo kwamba desifanywa na serikali na babon serenge fursa ni mvushile marhaba azali Waza tukufu wahe Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sane kamil lera za hunu ulaya ngewafikio sasita za masihu lera za hiyo masiwani lera ikao owinji waho wa Komoro ikao ndo aminio wa udhulumifu ufanyilo wao rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngo harima ya majamvi ngo harima ya miswala juma womba dua ili Mwenyezi Mungu yavukishe rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nana wajao ya dhulumu oandrikao ndo wa mdhulumu ndongikao wa Komoro nge dingosi hamange lazimuo wangazjamba ukana wanduna buemba wa zambe haukana ye makati ya musanu hamanga rehisio ashamnena ya zako ili usoni mwe rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ndi manekao siku leo ranza reuzise ye mada ribwe mada nzima basi muhimu rijuzise ndrongo hindini ndio rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yazifanya harma yensi ya hatu hata ilo sababu hauya merite ya fariki jagonzi mahakume jagonzi rahana ufa usiku zima jalion ndongo ikao
ngaronao yaukana makati ya mwiso yanu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haisahandi so chilili ya ezembawa hokana ezendongo kaziti nyangu hulawana ne rais mzamani na hunu hamaye serikali warengele swala linu walifinyi ha majaya bandhi ya wanru hamangwa onao yaukana ngwaremao koti bahari Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hatwa mfulioni jambe ya mfulio hata namna ikao hatwa mbinguni jamjufumu opo mawe hatiwa harimwala joli jamrikao hariti zitendwa zilozi ziro inde manaikao ranzari juzise ande juzise harimwe makati ya mwiso yanu zitanabahishiwa juzi na waziri wa habari za mahakama yaukana Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa otage hafungwa wange harma otage shakati harma mahakama ya haki zitanabahishilwa juzi ne guverneri wa ile swala nzuani yaukana ya mahakama ya Komori kayati kati na idaraja ni kapasite kompatibilite ya ushinda hukumu ile swala la Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hawe yaukana yezenkade zahe idawa ya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngizo njeu jeusi kuikao nde yazalwa inde mana ikao garjuzi sao yeho liho Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wa Komoro waisa watanabahi ye serikali waisa wazitamka hulana nao yaukana rais harengwa otage eza lazimu mri arengwa otaji hindi eza lazimu owenyi oandrika o yemrika onde arengwa otaji ezi mlazimu hindi bandi ya maravisweri wa mrenga otaji wahara ya unegosie kwa tsukubali somu itoko yonti kwa tina namna ya ukana wafanye somu nzima ili wanrua jue ya wanrua puli yao eba na basa inu wala wanru Sambi ya wafanyidisha engwa wandahu yema fani wa Sambi enga mlindao hantandini demjoka ujusashe hitwa ilimvukishe Sambi obahanu yaliyo ngio harmanja hokana haina usiku mtu ishia yokana haringa bodua hari wanunga fanyao yoti mbi hondo tawasali na Mwenyezi Mungu sharti dua za yokana bala rambi da yokana bismillah namna ijibwe bismillah namna ijibwe hokana yode jovukisha karno kiriri jerkenti nsini mwamuyembe ridwamba ukana Bismillahirrahmanirrahim Mwenyezi Mungu ajalie bo Mwenyezi Mungu amuhombele dua banu yendeira yipuwe bonsi hawo muhombele dua bo Mwenyezi Mungu yeshe javushila shipuho mnazini hula mromba dua kana bo Mwenyezi Mungu amuhuombo unihezi hasala masalimina harimao mnazi hula au harimao muyembe hula nendena tahisho nanzao ni wasuli hasala masalimina haukana yekaho mbodua yembe yuwasuli bonsi watina ukana uheya muyembe yabo ngombodua bese labda Mwenyezi Mungu yabehe upepo omuyembe usebonti haukana abo raga ratija inde maneka ogari parao narjuzi sao ebe wanruwa Sambia haina siku watongo hamba ukana hari ngomba udua hari ngosoma uhitima ebe za hitima zinu keja lazimu bake bismillah na mnajibwe Mwenyezi Mungu harambia ukana izokweli hamba wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun kejaka haumbe majini no wanadamu itondo tokaji wa muabudu rijare muabudu rambo ohabudu Mwenyezi Mungu hindi do uswali do ufunga do toa zaka do henda heji do zia tobia mbii do fanya zalazimu sharti dua za kana Mwenyezi Mungu harambia ukana fa idha nudiyati salati fantashiru fil ardi yabtahu min fadlillahi wadhkuru Allaha kathiran la'allakum turhamun Mwenyezi Mungu ajarambia ukana ekari swali ribakisho misirini ngujorereza riziki zao misirini harambia ukana ekari hisari swali ritsambalia harme ardhi rimombe ritsambalia harme ardhi inde manaikao gari parao wa Komor riwauzi senros alhamadalinu rizijue ya ukana ngeba no abasainu ewa Komori ngwalindaondi engoli ndao hatandi ewanru wa mafani wa Sambi wamba ukana emasambist ewanru ikao Sambi wamfai hawafai ewanru wa baharao ye miswahafu wamba ukana ngwasomao dua ewanru wao engoli ndao hatandi Sambi aje hafi ngwali ndao siku wajamba ukana Sambi hafu yondo usiku wajoka hanza ikebala ngwa jafilisa wando madzoni ha Sambi vano basainu wasa walalihwa vano basainu serikali wahisa waonesa wandu wa Sambia ukana watira zakabambonzi ya ukana Sambi katubida roho yabo itoti ndefe
itoti ndeefe izo ndizo wandu wasambi wazitia ikardo anzari ishilie namna belu ya rongo wao ikardo anzari ishilie namna ya waziri wa mahakama ya rongo wao ikardo anzari ishilie namna msaidie ya rongo wao yabo wa Komori pia wasawaelewa ikardo anzari ishilie namna Mahmudu Salim Hafi ya rongo wao ikardo anzari ishilie namna Dr. Suni Haji ya rongo wao ikardo anzari ishilie namna Mustadrani ya rongo wao yabo wandu waelewa yokana ye Komori haurambe ye serikali ya Colonel Azali Asumani kwa tsina namna itotu ndo tayarisha ye madziho ya Rais Mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi inde mana ikongarisha mezao ranzida wa saini ebe ni wandu wa Sambi ye mafani wa Sambi hauo wa Komori wansi pia ebe nungwa lindau hindini ili uvukisha Sambi engwa lindau hindi baonzi ya wandu kwamba ukana ngebidio owanduwa efamia Sambi warenike hauwatowe amri hal Sambi wakati akamfaidisha wakati akamfaidisha ANC wakati akamfaidisha mamilita wahe wakati akamfaidisha wakaribunahe hal hakauniko wa amri ne famia ahe inde malaika wangar juzi sao ya Qur'ani wiyo irambia ya ukana harma surat ar-Rahman sito dore jay rambilo kana hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan Mwenyezi Mungu ende arambia hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan eda hapa siwaya libwa ndongo mndu mndenda njema ekati njema nruvu yabunga rimparonyo andu Sambi mwambao yokana wasambi wakata mpakanda bahara akarjaona wandu wajinasibishawa na Sambi ngabo wandu wafaidishiwa ni Sambi ngabo wandu wani kwa utukufu ni Sambi ngabo wandu wakaupashia malingo ya Sambi bali leo waja kwa tuone haukana na mtidiwazi yaukana Rais Mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hakamwambia naukana eka muishi ya harme duskura musya muishi ya hambwa haulawa hafu bahia ya jomu huwa na mdungeho kaburini yele jio hilo haleo gar aminio yaukana mahamili wa nusura nzira Isa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hamiziwa wa msaya no wanduwa Colonel Azali Asumani eshabaki do utofinyu halekafu halmanu usiku mwaka ureme ya Sambile koti usiku akautoa wasu ya uo marema le koti ibe balamka humkazanrabo balamka mdomo mkazentsa juma mlima mumsindihe o wandu wakahendahe mindu ranzivu juu hanta wa waswili harmweshi wanzasha nregesha mataifa Prince Ibrahim wende warenge Sambi wa mwasulishe wa juu owandu wao ngamlindao mjemfanye cortege yahe maiti ya Sambi mwambenga muiwasulishao wa aeroport yende nzuani izo ndizo mlindao inde manekao siku wa leo ranza rajue rijua wanafiki wa Sambi du wanafiki ngarvumbu wao wanafiki wambao ya ukana oma sambisti owandu jinasibishao na Sambi eshu watsongezao sho nasibishao na Sambi hindi hali vanu kweli Sambi ngena mru wahumkaza ekati ndowandu huze tindowana owandu wajinasibishao ya ukana oma sambisti owandu wajinasibishao no msafara wa Sambi ewanu wandu hindi hali ngwalindao Sambi maudu ya bunga reje hiyo Sambi hasanga harima ewatin nge harima ewatin inde mana ikao hariparao wandu wajinasibishao na Sambi eukana uwanafiki uwandu wandrabo izo ndrabo Sambi katina mamilitant uwandu wabaukana Sambi nge na masambist izo ndrabo wao maprofiteur wao waka yabo wakati Sambi akana ufaume na wao ndao wao ndu wa mtasambi harmazi ajali zinu hauka Sambi hazamba ndoka na yeye kajaparo kumia mapesa kajaparo kana mapesa wa muhononi shema pesa yao yakaurumilwa no wandu ikaonde yakawawani kaza idara za daula wa zendese o wandu wa ole wongwa onda huu ebanga mjuka hundrankalizi kweli mundrankalizi na sina mahamili wa nusu ranzi Sambi hatwa shivani maudu mwambe Sambi afarudhirwa
si wanadamu ngututo faradhi la kiezia Mwenyezi Mungu manasi wanadamu hauya role jukumu no wanru wa mtayao shabaisha abasainu hafariki amri ya Mwenyezi Mungu ye jukumu ngarjohiriha uwandu ikandu wa kubali ya ukana wa mrenge mateka inga mjuka uhundwa matso nga mjuka uhundwa kalizi mwambia ukana nga mwenduma swali sola ya maiti wangazi jamba ukana tahalili mrivura na muo tahalili mrivura raili na muo lewenuka na ujuari zalwa ni mzaze na mbaba rilelo rini kwa maisha rini kwa malezi rivihalikoli rende rasome rijeri hundeze faida rije ngasiwanruwa urenga mamlaka rifanya hazi ngasiwanruwa uwania uwarizaya ngasiwanruwa uhifadhi uwarizaya ridomba ukana haringa rimlindo mpaka mzaza hangu na mbaba hangu wafe nije na pare uwakomori na beni vure tahalili bahari mzaza hangu na mbaba hangu tahalili mrivura raili na muo inde manaikao sambi ngwanzo tahalili yaho wandrahe waivure raili na muo tahalili ya sambi taho abasainu hinri haina mru wombo unona fikira yokana ngwanzo sambi afengea jendo mazihoni atenkandu ngwanzo sambi afengea jenda lile ngwanzo sambi afengea jenda bakana mimi bahi insha Allah taala baisha sambi unjoka ukaiho ho magobani shaka iria doishia za nyafati za wandu wao no wandu wao watimzihe ekezo ndizo wandu wao wadhumainia haukana ukweli wandu wafungwao wanuko tufungwa sababu sambi haukaka japaro ishia wafanyilo mahakama bambo ukana wandu wanu akajaparo ishia bambo mrafungwa ukana wehi hafanya manifestation contre hau pour la libération de sambi shawambo ukana wafungwa bahari warende ngwa waniao voti zabira haungwa nzo wahibi wa voti sharanzi sambi hafungwa tanabasa ndovi ye mndu leader yafungwa hau yafanya bunjini mandamano ya jarengo yafungwa hasibabu sambi ndovi mndu ya para mandamano leader rawa jua rawa mvua rawa mwezi rawa nyora ndovi mndu ya para mandamano yamba ukana ngarendao contre basambi ngudulumiwa ngarendao rafanya jao basambi aondwa jao habahati mbi kamjori samihi rais wahe daula kolonel Azal Asmani ngujihundu harmale swala nzuani siku jana harma shughuli yahe mwana wa kolonel Bastui ikaongu lolwa nema nyanya wa Mohamed Badran ikawa Mohamed Badran woi ye mwanashe wahe hatwa pirizo ni kolonel Azal Asmani shao sikitifu no tungu ulio banu ndawe ukana kolonel Bastui wakati Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yarenga ze mamlaka zahe yonsi ye bursu kolonel Bastui akauniki wayo ikaunde bursu ya daraja ya juu yakanda yamnike kolonel plein harmainsi ya Marok yo yamnikayo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hende hasomo hanjeza harejei hajaka chef de corps yo beti salam rijoka na kolonel Bastui kabati mdo akaudise lansano wenda Dubai haja yenda Marok haja yenda yakamhu lewe ino habati mbi muhimi ngushangiriyo udhulumifu ikawa ngofanyilwao kolonel Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi lewe ino hende hapara rais wa daula ngondo yazine na uchererea harma ya shuhuli yahe na hunu ya mwanyanya wadamu ye mwanyanya ya mtukuza ye mwanyanya kae naye hatwa pirizo nge harma ufaha hambabi haudhulumi fika onde afanyilo wao inde malaika o garanzori pare wakomor remnike ni omrongo rizukuru hakanosu kwa leo wakahitima na duma za kawomba harma banzi ya wandu masambisti ikao harmale daho la rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi la hishangani harmale siwala lanzuani waendele ya dua na hitima harima baada salat al-maghrib hunu la ya faransani harmale daho la Ahmed Abdallah Mohamed Sambi lijihunrao
yo bibliothèque François Mitterrand waendelea dua nanu wa karibu sha halvanu eze dua zinunga juto shabahi ebanu Mwenyezi Mungu yarumba yarambia kanari muombe unjorjibu yarambia kana man jitahida wajada yarambia kana kula shay'in sababa jokubalize dua zinubahi halvanu dua yotosha ndo njo ndani hangu no bo Mwenyezi Mungu unere mapeso ndani hangu bo Mwenyezi Mungu univukishe jao ekati bakisho ndani ngamjohonde mapesa yao ekati bakisho ndani nja ronda nafanya hazi njamba Mwenyezi Mungu yani protege njamba Mwenyezi Mungu yani pona maadui njamba Mwenyezi Mungu yani ponezi ajali shando tokari ndo swali no rongo mswafu no omba hondani izo Mwenyezi Mungu arambia namna hiyo ebalale kalima kaurambia ukana fantashiru fil ardi hinri wakomor masambisti njikazao kama sambisti na kubaliane ranzile yo kana sambi hatende hajidungu sambi uonao utungu nduana hahe nemrumshe nuanduze watu humona sha sambi katina wandu na tena ngarlanio tena ngarjosu butiri zambe uandu ajinasibishao kwa masambisti uandu ambayo kana harimanu na warenti wonafiki emdu joheya ya wasubutaji nasibishao kwa sambisti sito mtolea eshefu sishahe rimambie shatonga ya kasambist rimambie hauka kavatsi mndu ya jofanyilwa zinu yazikubali kavatsi mndu ya jofanyilwa zinu yazikubali ngaritonga renge example enge sambi hakamngazija zinu kazijajo kiri enge sambi ola hakamngazija gamreja indro ondochomba kanga mkutu wao enge sambi hado kamngazija zinu kazijajo kiri riono yensi juzi rais azalienda mbeni yenda mbwa hari wuu yo kajaulawa kajafungwa kajadhulumiwa hatomba hari wuu riono namna baadhi ya wangazija wajua riono namna baadhi yensi ya kawa ya ukan haribala ola rais ebeba nuleo mrujo jostehi mana yarensi mbaba ebanu uraisi wasambi unchindo uraisi wanzali ebanu anzali jana yabo ya karais yaransi ze mamlaka hizo haparotezwa sheri nao waka dossier za hikao ye gouverneur yanomeoluyo abo basaini wae nde yaju hamwambia kana naje yaje hane ahibi 14 miliard ebe bala juzi kabjeka wandro kana wambulie dossier eka maudu anzaliha roha yabo maudu zinuzija ni wangazijanga mjoko ukubali namna hiyo eske banu maudu kabla ujua notabilite ya bavu notabilite ya isiwa notabilite ya mji hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ebaba nuo la je weije wakomoru narablaneze kweli wakale swala linu ngebidio rwasuli wakati ribwe mbari zambe ritibulie sambi hafu ngeondo jomba ukana ngamtoze nkandumwende homadzihoni manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nambar zamati ungasida sina dobikwezi ngasingaina Abdulatif Ahmed Manyasi Abdulatif Ahmed mpangwa leo ngari unasibishao na rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikao hama hachililiwa ngufo apeti feu na hunu risa kubaliwa risa rambilo kana harangwa otage risa rambilo kana kabnoka mahakama hali banu wala ndo jinasibishao na masambisti ebe banu kweli sambi ngena wandu au ngena wandu akamprofite le dingo lahe hata walindao maudu ekamba hafu ndio jombe kana ngotoze nkandu wakati yongo jokaenda madzioni au ngo jokaenda mafreshoni. Ewa marhaba. Kabla rani jajibu le suala uruhusu na meukavanu amfikiri Facebook FM ngabo wakati boko ngabo sujet boko wangojujo uzamba wazidukuru wasifanye mahadisi ngabo sujet boko ngamjujo uzi mzambe halafu mzi komante wanyiba sina intervention ya hatu bon ngamuhisibu kaya sujet hamanda inu
kaulazimike mrudo mana manda anyi aondo mrundo jina demjuona muitrete wanyi mnyambe wanyi chemra mnike message lelewa urke karielewa ni maranya banyu bar masuala mana lingi lo dirombali ni maranya de bange tisa wambani haku ni maranya inde mana kaongara nzao wanroke makonscient sonti pia swa komori kabli ya yokana ngasibanu hanyi sha sonti pia haina mndugena ahaku akabanu ngarishelao ketubi dinzambe vaho jwambe jange bidio vaho renge conscience haukana haina mnduge bidio ya tsange kullukum ra'i wa kull mas'ulun dayati sonti pia ngasima dhamana na haina mnduge jozisiwa nge bidio vaho upwe dhima mimi sipwe dhima hangu sisi ngaripoze dhimeza hatu shange bidio vaho upwe dhima rijue yaukana halbanu ngawe kinyume no dhulmifulio uselema uduselema mungu haonga ngawe dakoru no dhulmifufanyi wao ngojoko no dhulmifu shango bulwa wende sonti pia ngasima dhamana endelea kwezi manama marhaba vaniye dhulma komori yokaiti useni mwasambi bahi kaukalezi morkena rikena sujet discussion vanu ndo hambe dhulma ifaishar injustice ilo konti juu nonde so aliku chabanu sambi kati waeche vanu vafunga ndwanga lo prison yiho monti bili vanu sambi ya tamba ukaendo wandu sambi ndo lazima wajuhe wandu wasambi za bari hindi yewa inarambi wajuha yevanu wajuha fanye wajuhao wende watake kandani au wende watake au wajiwafanyi na wajue na hantuo na izo ambao kaya ngebido wandu wasambi wajuhe amuradi mitimdo wasambi hata njaparo kajua mitimdo hahe mi ngarma parti ndo jina shamonzo na biukaya banu hadisi yahe dhulma iloko mori banu dhulma ndio komori kamili keti nzuani keti fanyilo wanzuani keti fanyilo wangati na rambe ukweli yahe madhama na waja haruma zezi waifanya haruma kontipi na rambe ukweli nam riwane ritowe dhulma bonti juu yaboti mpaka usoni mwa sambi ngabo point de mesure wajua wafunga prison ula ngabo point de mesure narikubaliane kanga bo point de mesure naribe mbarambeze kweli rititatazi hakanaba beseri wasula mwakati wa kweli opande emana rajanta na mwopande wa sambi na bukanga amini wakana inu dhulma basa bari ngarelezao mama duha fungwa hele suala lino mama dunga dene mrumishe no wana mama dunga do hapuente haja na uode yaka waziri wa sambi de yaka vice president ikililu mkinisha wakana hafungwa hele suala lino ikililu nge mjwezi mwalinge iho ngufanyo na wakane daraja wiyo ya sambi ngena zenongo za hiyo ngufanyo lewe inu wanruwe njomba wafungwa suala mandeli shangwa randi wao visiti wandu wao baadhi hao wafanyidwa mahakama hao ngo harma liberté provisoire lewenu sambi emana na bado wandu sambi hindi abantu wagazjamba ukana mbena mshia ukabanu sambi ngena parti kabla ukana raisi sambi ngena parti sambi ngena masambist sambi ngena nduhuze ngarona ukana owana do watende shala masambisti wahundaza faida za sambi kartsuwa ona na bungu alindao maudu sambiaje wajua rditse na wambedasi halike jaka ulazimu eke ema sympathiza wasambi ema partiza wendahe mindu wenda mrengara nzu aeroporo hata waswili watu leka ulazimu wajue wakumoro mdunge inde manaramba ukana sonti pia ngabo dhulumi formali suala linu kablia lewe nurju kusantra amali suala la sambi urinike yaho fikra harmamuda mshashi ili ujorenga mrajina kwezi kabastabu mimi amrejite na banu zianzima zabilizi na ngwazirengwa banu sambinge na ngena avoka ya mrenga Mahmud ngo harwa mahakama zibirao ngazirengo muda shanga zendele yao govumbono suelewa inamna wanzo tena wanduwajuhe tena govumbono za mahakama banu na mlaneza kweli na mlaneza kweli uharma tinga sina problem ya mahakama shende mana ya hezezi jao watu stay mahakama au watu wanzaru mesharia shende mana ikande mahakama neze procès na hizo ngasifanyisha hao hapo uzamba ro ukana juzi ushe gouverneur wa ile swala nzuana mbe ukana zefera zinu omjarada nungu vidi ye mahakama kwa tina kwa tushinda huono ya ukana tena ye ministri wa homsom wae mahakama wae Jamalulel hazambe ukana sambi harangwa otage huishie ministri wae hamba ukana ile swala linu ngilone rais wa daula dolona ile shauri la sambi ngiabu ngondoro ile mahakama aje randoka tibakubali ukana harangwa otage randoka takubali ukana kabati mahakama ngoma incompetent randoka timambo ukana ile swala linu ngilone rais wae ngiabu ngondoro ile mahakama aje
na wao waondo azambao mahamili na miezi mitano. Naam, yawoze habari kwezi na izo yawo kasabi hazam samahani kazali hamba ika Shamsudini hazamba na wao kaya wamkadamiza hamsedi hamba ya nga singorije balababu ngiyawo izunga zinasibisha ukarifanye ndo revolte yemdaro go otaji ya komori tibari yakara isiwa komori kamili maraba menjize dakantanu zaho zwa suli sita ngojor samihi rinke manyasi mrajina omrongo manango par manyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nambara zama singa sina ndo bikwezi Assassin Abdurrahman. Nam Abdurrahman appelé sur ça par mon pays de Loire. Hama oandru emasambisti hama oandru ahele parti jua hama oandru jinasibisha yokana wakasambi oandru sambi ze faida hama beseko jaishi ya message sambi ya wambia osikwa juzi osikwa yakofanya mitingi yayo kana ekamu ishamba tsulo watifu ngelazimu owaniua wanudungo kaburu nenso abidi hata paka na basa inu sambi akazo msaya habakisho sindo arikafu halbanu esha lazimu mdu arongo otaji rijuaka ni maraviseur wa mdenge otaji omhumo hao wa muwe urgence ko kaya harma mdu arongo otaji hindu hakike les armes wali kaudu wali uzisa wa Komori na sia leo wa manye sikra ngambi les arongo wa armo wa Komori hususan na wese na journaliste animateur Badruddin endelea kwa ukaya mtu wa janibu neza wanadamu wa Komori parapora hedi swala la leo masambisi ikawa masambisi wao handali uvumbu duwandu ile wamrenga aeroport sekretie wajua had maluja wanadamu ndio wamrenga sambi haumlaiki hahishma fulani endelea wao masambisi masambisi hawalikao huwavumbwao huwatafsiri mbabi tena cho wakati kucheka mwinji walikao sambi hawatukuza kome ngwe mwao huvumbwa koloneli basiku ya mashuri leo atazali hangu ya changriyo iho nzwani sheria na kayazali ngwe mwao walikao sambi hawamutukuza ono wengi walikuwa sambi hawatukuza duniani vanu huvumbwa tena parti jua huvumbwa nduzai basarma tujanibuizo zonne upande wahe masambisi yonge video wangu wasiji panike hapo kama wangu kao hamada mimi sambisi mimi sambika jantukuza wana mimi ka ganjaisha ya sambi voilà mais siji wanambika uti muna hamada se hajanza yani ke kumorishishma na plan anaendeleo hapo itanzania hata sambi shayo tafsiri ukaya masala ni abuni sambisi hama basti hama azali parce que azali normalement wala sambisi parce que hatukuzoni azali ni sambi na wanzo jini kwa c'est pas la peine wakumbo mwana wakati kwa tutoria izananzo na de harmoni so alipose vanu yalirejeyo ye parti ambao ujua okay parti ambao ujua wabandi kwa video wanijie sambi no rahamba katsuona gogo kaunga vizenu hao ukaya iliyejua nje walijao sambi shawani masambisi wanwa tukuzoni ni sambi uamuzahe izo niko kwa de kote parce que masambisi yose niko zero shinda kwa tafsiri ndondo halban kweli ngo aminya ukananga bo masambisi halingo aminya ukananga bo parti jua ho wale parti ikaya wakati sambi ya karuba lo sambisi lo kilo zero hokabanga wale watukuzwani sambi ka waze lugozoga ho wazidi wazaba ngodaona zalida yora zali watukuzwani sambi kama tukaya sambisi shana rande kazabari ndini ye jua itwa ni ya sambi izo ndizo nambao naam ile ya sambi haukaya wadiwa za strategia ambao wakati wakati sambi aratewa wanua rile kio shajua wangikagwa bidi wake deva harmai bane walidi ya sambi faja hamaka ya vende nane unokaba nge tukiri eku wakati ugorenga mle na yetu juru hafuzwa na waringa alafu mbona mazemba na za jua zika hamafi jua na chaka mjapajo kabaluga ba ebidie bana ike njia ndio wakati na mama ndio sikawe para kanipangiwa kimitanuri kwa hiyo ni jasadi wakati wa tipi na wangu ile wakati bidie adungu ni wakati ebe banu wanru ngwalinda abasaini alona mu abasaini aloro mahali abasaini alona bezwe nao wanru ngwalinda hatandi ngwalinda hata maudu yafe ngwajambe ukana ngwadungawe serko yahe uwasuli nzwani ngwajambe ukana ngwatoze kanzwenda nzwani izo ndizo walinda abasaini urgence kaya mimi zela wamazo wansi nsula mwangu ambao masambisi wala nsula mwangu wala aeroport parce que wako ndala mbenga aeroport wala kwa sole shakaga la kwa manzao wala kwa sajifoni waringe haina mrienda hamidu
narukubaliane mwanyasi narukubali mwanyasi haina mru narukubaliane narukubaliane mwanyasi ukana haina mru endahe mindu haina mru narukubaliane marhaba minji mwanyasi wa jamu harmaye fikra yao beshe karja shudu wa fikia nandro shauli wa katubiri ngarnika mwanyasi mdu ajina mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barzamasi ungasida sinando bikozi Ibrahim Ashima rambilo kana bismillah namna ijibwe rambo fantashiru fil ardi fa idhanu diati salati fantashiru fil ardi msabali harma ardi ekamsa mswalize swala zahani bismillah namna ijibwe hunu ngartumbu wana wanru wa habili yokana ngarsomau hitima ngarsomau dua nyezi mga lejao ebaba ne dua inu ekaketina namna ijibwe ketina buhuri nyezi Mungu jojo hijibu ola masambisti ola wanrika ondo honda sambi faida yahe ebe banu hal kweli ngabo parti ambao jua ikao president donero wa sambi hao banu waka wanru ma profiteur waka wanru kwa upashema lingo ya sambi no ili wasuli harmadaraja fulani ondo wangu lindao maudu sambi afe ngawa jondo madzihoni hao lazimu wamvukishe rajafa bon waweza njusha hujibu badilini na endelea Mwenyezi Mungu kana zimshinda mpaka Mwenyezi Mungu kana zimshinda bila modera unaelewa naam donc ya vile sio kama ipa siudiwaza dini ya hatu siudiwaza binadamu donc hasa tipe hede mra viroshioni hashinda elewa kana wala ahiratu laka min al-ula wala al-akhiratu khairul laka min al-ula arjua kana ikiyama yobora hane dunia chasima jaleo arishanji hasona swa komori donc on va tafsiri dans le sens on tuna kamba tuna basindaoba Elezandro wanru elewe Elezandro c'est-à-dire si wako mora msijipia ridiwa azali kifula labakana wala al-akhiratu khairul laka Elezandro izo kanza wambe Elezandro efasiru inika we aya hiyo ili wako mori relewendro mkanbaraka c'est-à-dire aika jaje ija kana yekiyama yobora hali dunia zongar zijwao donc si wako mora ba ye dunia yobora hali kiyama abgasta basi namba ya bobe sekar jaelewa izo kanza orambia ukana baadhi wanruelewa baadhi wankojaelewa ya tukanjema yakau tafsiri kilugha ya kinyenyeji ili wanruelewe ndondondro izo anzo ambe ngekairi sambiafe yendezahe haukairi bakishe hunsi naye ya kwanza bendi mwanadamu hukaya kisha sio kutoka upaka rutujua kutoka upaka kutoka upaka mimi za baraza mimi hanza sambi shanje huna faida ya sambi shami umwanza hero ina jeno kama hata Facebook yetu ya buzunja bani wala ongeza faida zao sipo kadero bunga mungu ajijua ni wambeka mtashimani umangamiza au jonka wenu siko jufa wajeni mazihoni maraba minji mwanyasi yaboka irisambia wadziheno watsidzihe sambi izo ndizo rombao eka owanrondoze faida za sambi kwa twenda mbio leo wamvukisha wabahanu yaliyo shangwa jinasibishao na namna endwa jina ngwa mlindao maudu wa jombe ukana vala karjajo wafanyeje yabuka iribese sambia ke yabo yaliyo yadowa ishia ukana mzima no wo ekende azima waloniyo kairi watimzihe manyasu ripara. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Na alaikum salam barzamasi ukwezi. Salam alaikum. Salam gasida sinando ukwezi. Yamadisida ni wenani faridi. Na mwanyasi faridi ngojiamua urambi ya basainu jumwema dekando ya rehansibanu sambi harongo otage ne sirkali yanzali sambi hatuanfulioni jambe wa maili sambi nge harma ubunguzizi wa umuri wahe hambabi ne sirkali ya konele zala sumani bahata baadhi ya hawa zikubali ya ukana wamfungu sans raison haukana harongo otage baadhi ya madhamana ngomba ukana dosia hengio vidi kwa chungo mbao je ya waziri wa mahakama ngomba ukana raisi yendo ulona esuri yahe shahunu nga wavumbulo wandombo kana hari masambisti hari parti jua hari wandu sambia wafani ya wafanyidisha lewenu hama wambuli ya ngwendo ebaba nu esha lazimu mdarengo otage urgence absolue yikoka ya harma mdarengo otage ulio en persona en danger eko lazimu hindi nini zina johanda armanis ala ilo nam nokaya nini ranzo siku nadhani watana leo njaparo shianisi boko president de la republique ndio ujumahe sharia nabo entia tukomori aba hari zambao yarunda nao kaya azali
yeye de lo juma he constitution ami de karumu pia navo e constitution normalement yo ka ujuma he mo he president ba constitution yo do hukumu president ngasarma swala mwanama ndio ujuma he kwa penali ndio ujuma he kwa civil mwanama ilirti joda mwanama dakika nzima mwanama rikubalianendo kartar masuala la mahakama constitution azali hafungwa kaja mfunga vana basainu ngasarma wala wanruwa kwamba kana oma sambisti vana mahakama rira dingoni hauka mahakama wao wamba kanzungozinzi watsoa yabo kartar masuala la mahakama ngasar masuala la wala wandikango ajinasibishao ya kana oma sambisti wala wandikango ajinasibishao kana hari ngona parti jua wala wandikango ajinasibishao ya kana wanza sambi o wanruwa nungo ndahu emdu mroko mwanza uomdu mfanyila hindi emdu mwanzao mzazao na mbabaho uwanzao wadhulumi wao ujuao ndo wadhulumu ujuao walio ngewe uwanza mbabaho na mzazao woka tayari urende novu kisha mbabaho na mzazao hali bankweli sambinge na wanru ngabo parti komba jua ngabo wanru komba masambisti hawanu wanwanru kao wamrashambo mwanzo mtu efidia kartar masuala la mahakama hauka risale loka na zanfiraza sambi zinu zinsi suala la mahakama ngewe efikra yao mwando wa mandezi fikira yangu na navumba mahakama c'est parce que masambisi ikangwa nzo wajuhe wasopare wamekati jao na we force de l'ordre ngojua tanaza ngeyo tsinda lazimu wafenda wanao hawa mvukishe haukaba nusara mbo kana harengwa otage ngemdu harengwa otage weyo hanza mahakama tena vanusara elezo kana harengwa otage ya wazira mahakama wa makata disi hawa jita naziwa mwandu wangarie sanzo uwawa shayunde manna nzona ambia ukana ye force uwandu endahe mindu ranzi moroni hata anta hahaya wenda warenga sambi huja ekwandu waju hadubo pareni ngwambo wajoshinale jeshi ramalira nzwani rangazija ekakweli wanono ngwamba ukweli hawono ndo mlindao wajo wake wenjo madzioni Mese ekanga bo procedure zirojina daukaya emasambisi washini wa revandiki watina kawa sio pareni miniti yabongwa mlindao abongwa nzo yaboka bati ngedibi wasio pareni yabongwa jona wafembu yaboka no fambu haukana ekangwa lindao mahakama yaboka bati da yabongwa linda maraba menji mwanyasi bwarengo mrongosha ekandwa dwanza walinde okana hariba bire mahakama ishwe ibata izo ngarazamba ndo banu ekazo deze fikra zilona bandhi ya wande okana haringwa lindao mahakama yabongwa nzo beshe sambi mjua dzia shokana humziha haukena mnaraelewa banu sambika na roha banu mpaka nzali haroha enamnaraelewa ulawana nema dhamana wasirika namna mbale swala lini yabo nartambila nendrabo rambe anzo procedure zindu ajiba kawati procedure itudo toka wandwa se mahakama ngwabo nao hauyabonyohe sakas usapas mwanya usiripara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Number za masi unga sina ndo bikwezi salam alhamdulillah ngebidiyo ritowe adagumbali matwanzi mbali watike unafikir sambila nendrabo sambi harongwa otaji sambi ngudhulumiwa sambi wanroahe wa mchililia sambi la masambist nwanrohe parti jua hamabese ngwanzo mkafani ngaromba mnyezi Mungu sambia wakafani ekayonde elimu kazo de fikira lonizo ebaba nukweli sambi kweli ngena wandu halbanu sambi kweli zila zirenda ngena wandu waloma reconnaissant ebaba wandu wajinasibisha na sambi wanu kweli ngwanzo sambi au ngwanzo wa mkazo msaya. Marhaba menji mwana Badruddin le swala ilo linjili ya hadithi. Naam. Au kale swala lingilo na janibu ndaru. Naam, endelea. Wanu mwanadamu yena hao. Abo hao nde familia hahe ndo wana hahe. Ikango wanawe bwana, ye mwanahe nguwane bwana. Naam. Kabla ya kunjia haruma parti. Na rijia harumwe mawatawa hahe. Haukaba nusambi wayungu tajiri ulona mali ulona wana ulona famili. Ikao wewe kabla ya he parti familia haudo roze intere za sambi abonge ele wote mali za sambi kao mrudi mtu wao maksusunda mimda dabishwali itikanzwani a 82 wakati jami dabdala ya zubi ya sambi juwani ngamu mjuondo
efamilia haele wongo abakishao nezemaliza sambi yangamia neungalidwao kaya mwenza mali ekingazija tsamba uka mwenza mali kakubeshwa zonrabo shalo kama limlingo yabo ekemali ya sambinge rumeshi hao haukombo wa sambi kaja jokabala shemali ya sambi ketu rumeshi abonge yabo kabla ya uvumbu wa parti au rivumbuwe mbu mwanzo awisiwa abona rivumbwe familia hayo monte familia hangiyoje aukawa ruwasambi yo siasa yo parti leo wakasambi jana ukasambi hakana yezi wakamprofite leo kwa katina yezi wosi wasamba maze parti abonge abo yo manzo mgatija nguziwono nziroho hotasha hicho arumambana omisozo yabo yarengo shenzema la familia hae lazima ndio swala linuriwozite wao ngo unasema za sambi ngo una mali za kushinda wakombo kelke ndio wajokanza wa mkombo eka hawema eka hezo namna zote pia robanza wasilia wabonga nzongu lazima missionary wao walonama yala wajoshinda wawajiri haini mamercenary wa wanzao wakombo wembaba hao sambi yindi mana ranzori shele yindi mana ranzori shele hali banu wanruanu zokweli wakaundaze faida doana wasambi shado akati sambi yatuka rais hauka sambi halele famiyae we mdu bahazazi yakaunda mbaindu ya hila hazamba andro kana eti tajiri munkar shaiti maskinisiki shabanu sambi hakanaezi yezi yoke jeka urumanu wandu za he yezi ka urumanu wandu wakakaribu na he yezi yo ifaidisha wandu yezi yo itukuza wandu hazamba andro kana zemalizo kajeka uzanishade ne famiyae sheza mbazi mfungu leo izo mali kao zikahode sono wandu wanu walio leo wambao kana kwa jinasibisha na parti o wandu wanu isha songa fanya parti hindi emana leo jinasibisha kana wawani yao usekretari wawani yao utrezorier ngibano parti wandu wanu pia karmezi ndio wandu wanu kwa tina funvu osoni masambi kabla ya wandu wanu wana mabadrudini kwa unafumvuli tso chashi shale fumvula hao hena mna hele bumba la kikomori la tulapandishiha walilidingoni udiho ya mjausoni leo wonete wanzani hao ne siasa waona sambi shawalilidingoni ikawenda yezichwa za kaharma sambi wakati akaneye ezichwa hizo kazi chwa kume abongo tondoka ezinane zisazi zingare mahsusune zinilio ezadunga yabo zibakisha opposition wa barazani yabo ngeonesawo kaya haila bumba la kikomori la hatu la kiparti ya kaparti ya komori yoke juka ekatesi harumwe shaini ya sambi ngio izo besele ze parti kaya banuzo heni woyalo harumwe parti ndio izo besele parti kendio na fulani wifurnise abongo tobakisha harumwe izo besele ze parti zinraji izo besele ze parti zinraji mzo hatu narukubaliane baizo neze parti zinraji she parti jua oandrua jua ngwa jinasibisha one jua oandrua jua ngwa jinasibisha one zemvuza jua yokana wi inde parti ya hatu baishe bounzi ya hao huzamba andru oandrua roha wangaria sambi walako japaroka parti jua wala wandru masambisti wakanaezi shaleo ngabwe parti jua ilona mishinzi ngawe parti jua ilona mishinzi oandru wangu ndaho ye parti yo reaction fanya hindi parti reaction fanya harufu ngwa sambi hindi nam bema kalimanga nguhambavi bema na Badruddini sanongwezo ngoseleo ukayam wandu hamabaruani hata heta baruani kangwa bo parti jua ngombo hese hanywa shaizila reaction wakolati mwariajite wakati ronuunu kwa turiajite maraba menji tonto yabo usawasuli harma na suala ale jabu ikandura kahanza haukao wandu wanu ununa fiki shakabati mru usambisti kabati mru wa parti jua wandu wanu hama ngwajibi wao sambia kepirizo noili wadona sibishiwa ne parti noili wadomba ukana side mazama na wahe parti besende mana watwanza wafanya reaction sambia tolwa hau sambia vuke no bahanu yalio ngwanzo warenge ye bendera ya sambia wadonda niyo shezu waduaza ukana emana mnyezi mnge warende namna ila nda wakawa kasambi c'est sambi qui les a fait les hommes qui sont aujourd'hui yaboe kama udu sambi halawa woto dungana yeto dungana daineze njema za mwana suripara Anfwan, assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzamasi wasina sana ndo bikwezi. Gawida weni mwananyi Muhammadi ununisi. Na mwanyasi madi jitam karmale swala la ranti leo Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi garma udhulumifu. Garma udhulumifu ngudhulumiwa nrondo komdu chojua kangu dhulumiwa shaune shirtambi shao dawala jinasibishao ne parti yahe. Dawala jinasibishao masambisti. Dawala hunre faida ya Sambi. Wambuliao leo Sambi ya fao apetufe. Hama wanruanu hama ngwanzo wabulie Sambi ya fariki ngewaje wende madzihoni. Hali ndongo mada zini ngozone namnaje. Eba ele dindi la tsimbi wa muyengwa keja lazimu manziwa ya lilale. Adalinga mbosho marahaba mwanama journalisti usumpangu usiku wa leo yujigwa ni mipango ya haku ikawu riharishirisha haku ama hakumade swala la uheshimiwa Raisi Sambi Mzamani fundi mbaba wa wana ya disinunge kikitisha ungetabisha ulimwengu kamili ama wandu wakulazimu mdailie wenza wetawafu wandu wa bonofise ze faida za Sambi ngowonokaya ena wakati kao bajwa movement ya ndongoza huja na Sambi basi azali yeso junga nzuani balangu ndo ya danganye wala wanzuani awa tatanye ili zila movement kaundu wa jwanza wakenizo ziwadabanye halafu usule swala linu riwono mzee wa hatu Mwenyezi Mungu ujo mrehemu mlazi wanu bajema notabilite ya Kakomori wetawalawa okaya mheshimiwa almarhumu mzee wa hatu mzee Seli Atani yede mrikao hako zaneze nongozi no haku uhusu notabilite ya Komori watu shinda wa mdunga shi notabilite lo Komori Mwenyezi Mungu ajelia warumia jali leo itongeza leongo lilwao ila bamele ya hao na renti hizo mzee na renti ndo za notabilite na renti ndo za jao ngasa harmasu ala la parti na rongo wa harmali swala la parti parti jua nam vanuye maneka okwa jafanya movement mwana mabadu wayimheshimiwa Ahmada Sambi wonde atongeza watu kufanya rongo wakati kawe wania liyo ikawe ndo angawa juse movement awari ajise rongo jomkinishia ziprovoke nongo ziwajine ngwata hatamanu kakairi yeba kairi de sere les anendro ni fevanu shabatike mrujo tongeza kairi babo ya bongorongoleyo ngorongole Sambi na nsu amini kazo de fikra zilona Sambi rishi andro usiku Sambi yezaho wewe haukana Sambi sijao huishi andro ze Sambi hamba Sambi hazamba roho daoni hahe ya ukana eka mwisha mbati dhulumiwa mwisha mbati uluawa tifu bahe mdu jon dhulumu ngebidio ndunge kaburini yele jio na tilalante nswabili ngebidio yele jio ya ndunge yabo Sambi akanza soneti d'alarme Sambi ngarmo dhulumifu aba sayilu halibanu ni kestiyo Sambi alamba kabati mwanada mujo shinda ngilo na tafsiri nji hakuwa na renge harma uhafilifu haurambe ye sans propre ele suala Sambi ka amin Sambi afanya video bala hazamba kana ngudhulumiwa Sambi asama kama hanza dhulumu ambaye mtu ujomsaidia na ujofanya ya hukumlo shesir kalo jarone sa kana bani zinrabo linti suala la mahakama haukawishia ye waziri wa mahakama ambaye ulona yesori ya Sambi azali huishia ye guverneri mzuani ambale suala linu yizonrabo kawati mahakama ngoma incompetente okay de singo vidi huishia waziri mahakama wae hazamba ukana Sambi harengo otage ngeabo mdrasarengo otage wasa ulo wafu emdu harengo otage ulwawa ulindo ya fariki maudu ye urgence absolue yikofanyilwa yabo haina namna toko yonti non ravukishe yero yoti la wahindi do kari mbulie yafe ngo katorero wale pinda izo ndizo wanzao hindini ka odwa joko vira wakati ka ongari wonawe zinjirira armai matwa ya hatu mtsangwana ka wono tetasi hindini joko fanya rowajivi wao
roa sambi refami reparti jua engwa joka ufanya do dubo pareni do dubo ekakweli anruanu avoka bala harengo otage imre harengo otage ya bungira zimori fanye ngela zondo mkombo namnaje zamvu hauka na basainu kabati mahakama ngebidi wanru wasambi wanruanda kangwa nzomvukisha wa kabati zo uvukisha kwa na uvukisha nziro semola vanu le risque c'est ça vanu ikamdugo da libere otage si unga sunu faransa na tsambilane ndrabo ononga abo wandu warengo otage harma centre commerciali woka négociation baina hera visweri na wala manegociateur nele jeishi woka négociation sha wuja wakati wala le jeishi jenjeni wonu yokana mdorengo otage ye viengwe en danger woka urgence absolue. Ça passe ou ça casse? Ngarinjio. Non. Famia emana wajusa ukawasumo hitima bo manama badru. Emana wajusa wasome hitima da huwa jo kakabatinzia yovira. Da wanjua c'est pas kakabatinzia yovira. Da bokana na relezendro rireti na relezendro na rejei c'est pas que dabwajua kakauti nazobira dabwajua kana mbaba hao hachililiwa wala onroka mzingiza wamchililia wamtoa fidia tuka kakauti nazobira engon ruasambi hao famiyahe wala on masambist no wala on sambi faida yao wadubo pareni zintu jikazi hundu shema na wahalai manza dabwajua kana wala on faida wala on rumiale dingola mbaba hao wala on rumia mbaba hao wamchililia ngwanzo mtoe fidia inde manaikao wanduanu wanduza sambi wamba nartawakal na Mwenyezi Mungu hata ina usiku wa ndazi ndwaji shatuka abo kwa tuju kwa sina zofanya maraba menji mzee wa hatu mwanya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gasida sina ndo bikwezi oyabdira tufame sikawereje imara yabili garamba ndi bikwezi bon mitkanza na melongo nzima bahi amjoka mfubi halisi vanusambi yeti mhurahane komori kamili na maendelea komori kamili rengo mateka ni Azali Asmani yo komori kwa fanyao. Assalamu alaikum. Badi abo etabu tindio etabu na relezendo ngasar masuala yo ka particulier wangaza tukufu wa Facebook FM dumambia na kana Oscar yenu nam salamu alaikum tonton. Alaikum salam. Namba zama si wasana ndo because tonton ureleze nam garidunga upangwe za madam so shukuria wa seshida wa mafundi wangu nam akabala mi jiwa na hofu ndi bonyawo kawo de mbeka udoro chongeza tonton na relezendo tonton urinike fikra yao tonton juma ye otajika onde arengwa banu hali banko linto tongo aminokana banu Ahmed Abdel Mohamed Sambi ngena wanru ngena parti ye faida ye parti ya jua hindi ye faida hema sambisti hindi esha tongeza owanduza sambi watawasali na Mwenyezi Mungu hindu sidabo kana wahisa tomaya juma wala onrikondo faindishiwani sambi habu wa mchililia wanzo mtoefidia esha kwa lazima basanyu hindi wanruwa sove mdarangwa otage ulu harma urgence absolue. Mdoka na barabale manahe parti yatu inu parti jua inu de kamsano wajagwa tigarta hawari nderi hundre kamsano gebwari yabo ridungele dingola eru nda zavoti chatu kawe kamsano nga pirizo kanga zoko chinda rinera wane nema militera rinto mkanabaraka basabari abo savediri nyima milita waezi nyima milita wara shansi nyima milita wovukisha c'est pas pour le meilleur et le pire yewe kututona kwa wala wanji rakanao wari tawabura rusona ezi waingara ulone ezi yemba bitito baki Yesu mhafadhi haraka roho wabati yewe joka muhifadhije yewe joka muhifadhije na nyimu mtoa fidia ngujoka muhifadhije na nyimu ambilo kana harangwa otaji ngujoka muhifadhije na nyimu joka nangu dhulumiwa kamtsuju hamweda mamdafi helbanu zindizo sambia kawamba ebane miadi haurambe ye conseil communicane skile kana ekamuisha mwamba hadhulumiwa haulawa hafu ngebidiyo bo jioni uye kadzoro mtsana yamuwa yamduga kabudoni bo jioni enga mumbuli hata yafe enga mjemo de majioni haonga ngamomba Mwenyezi Mungu ya mziheni Mwenyezi Mungu ndo mafadhi Mwenyezi Mungu ajali ya shinde ya roho na mweka mwa benze banu onivo ya usana neze condition wanu wazifa nyenge banu parti jua ila parti kaoka
onokana na parti wana akiba ngati na akiba kia soto cha kweli cha yembata burloni yo beba karatu china raparau ule ukweli wa wandu warengezi hampu bonelo no waminifu ya heso mwikao rewanika tonton lonjelewa sio zilo njema na waminifu wa husana naye tonton ndio ngozilo bana okanga unoka Minuno kwa politiki. Tonton, njelewa tonton ziaranzi banjelewa leo nini heleze mbari banjelewa. Tonton uneleze nro. Ngamanzo mjema ndongo za mahakama. Ngamanzo mjema ndongo za mahakama na nyinga aminyoka na kabati mahakama. Ngamanzo mzukuru suala la mahakama na nyinga aminyoka na ye mahakama unudhulumifu. Mwisho kana sambia rengo otage. Mwisho waziri wa mahakama ambakana le suala linu ngilo na rais wa daula. Mwisho juzi guvernori mzwani ambakana ye dossier sambi ndio vidi. Ngemnida mahakama namna je hali mndu yarengwa otage wandu utaja mahakama hawandu fanya haina za ufanya nondro mliberi ebanu ema militant ye parti jua yemba alama wakawaifanya ranzes kusambi yarengwa tana leo netoka wani samba bitito wajao sambazio wafanya hindri wala wandu endahe mindu ranzo aeroporo hata wakawajilusa sambi wala wandu wambaka sambi nso banga sibanu wandu wala ngwanda huu hali wala kahumpara ndo mtepirizo wala kahumpara ndo mangamize hau hindi yema dhamana oluna ze dhamana za parti jua leo ebone mana tuanza sambia rohe ngwanzo sambia keabo no ilo jodomba kani madhamana he parti habanu hindi elezaro tonton ro elewendro nyandu ni masambisi Mwenyezi Mungu jora hafadhi shabaru na wandu ni wala mwaba sana no wala wakaumsarbiata ashuka kwa mwari endea njara mwe problem yinu ha zeno ngombi mingo wao tokaya onivoya he parti wiyo siwenji haina namna rjoma gargabino voti garjuzi huna watina hata mata wala kai jaya usana no msango garjuzi muhesa niyahe hata de problemu ili yo waminifu wa usana ne zino karele ukawamtuna mikao wazungu mbahimikao wa matizembo yukaya yetolo mbajo mtowa chawana mikao deja wanzimioka ifowa muhesi labata hata ya tonton Elezandro ngiabo masama jua ne parti angwa abaza ngo zalazi mudo kando arumie mvu na wangu ndo mangu arumamvu yosinyangu tena yo tinda lazimu yo tinda lazimu wakamujua kana yo tinda lazimu wakamsamjua kana wanduanu ngonzo muhensi abata yafe ngiga mumbuleo yahensi abata yafe ketu lazimu mwafanya haina za ufanya baishe kamjuka ufanyi nae no mwavuka kaba mramfanya bama mashangaza mrisiza wanduanu kado nzimba kabjojo ka solution kamtsona kema na wanduanu arenga mvu ndabo ikawono kana ngasina mahamilu anusu nanzi afungwa kabati wandu waparojua fanya mba geste yabuko jelo kana banu wandu wajibu wabo yafungwa tonto na releza nero ewa vanu wafude wangule kujina na mshora alifanya usona na zeno ngozinu naam ritwali yari wanokaya zeno ngowizo rijomba kwani gajo shida risihopare naam izozo kwani rijo shida risihopare hai arauka wanokaya ekangu fanyo besho darasa haina msiria niyo wajaza juze kasi wandu waparte wae ramda so pare ni ramda fiu voilà ke problemu iliyo karna wa hirbo sidi balaliyo uelewa suwaya yangu tuangamiziwa au ya deplasewa au suwa singarjo angamiziwa eba sikauri sikiri rumo kangizo harmata mboka harmaya ziniliyo enge wafanya uamini fuka kweli ukangwa msahau so mukada eba sikairi kai maraya harmata kijua siweji eba mbinesho atotoa tonto eba sikairi dakika tonto dakika tonto na mfanyake kimone tonto dakika tonto mojo itowa kusona no kama jo muchilia wabiri nishahidi parti jua kabisa balito dakika nzima tonto kabati parti jua na rentri tumbe parti jua UF na sambi eba sikairi kamdubo pareni mabanga madoma mkombo mdubo pareni serikali muwani hao serikali muwa ahanza mumtowe nduze kwa jojo kama satisfait yeye kahafu kadajo fana naraha haukajo kana ngena wandu wanza wamvukishe wanza wamsaidie shandu kwa jashinda rahane kabumbuli ya hajifia haukoba hanu yaliyo eshimtambishao tsinde zifungo dawala wandu waahe dawala wandu ya wasaidia dawala wandu walazima alijatonge za fungwa leo wambuli afo pirizo ebe enge mwisho wana sambi leo
waishi ukana uandro dubo paren milita wasambiwa dubo paren ye parti jua ngondwa mkombo we hapo jua kaka basi mahakama ekawa ishamba mbabaha haulawa baka nzavu kishiwa izo tuka ojojibo mbabaha ya ulawa sha ketetu kai wafurahisha rahana abo mamransi ya jifiao ani ede toma yaho wana keja hisa ukana buka mtutia roho mbi usonimale masampatiza wasambi ukana wana wasambi waona ndotindo ambe ukana udwa dhulumu mbabahao ewa fundi baduru yana fikira we harumaze nongo za jarizo izo nongo za kweli no jabo mama ekaze ne mwaka zija zena na yokala ri unjina sima milita pia kambenya sawa pareni ngone lewa risi shinera masiri sharulizo haviani na ero hereka karimpara yote ngone yangu izode za fuga za hendo na figuri yao oso pareni akenge kainu ya kwa dini marhaba tonton ngaranga mndumra jinari niko mrongo hakao skwale wenu ngaranzore hashirishe wandu ili hana mru ya jua responsibility ya manya suripara. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na barazamasi wasina sina do because Madishodanya Muhammad Labanki hono. Muhammad Labanki urinke fikra yaho sambia mbwandrabo sambia tolofidia ne parti jua sambia tolofidia ne masapantiza ma sympathiza wahe sambi wandu zahe mawa hisatoma ya hokana wala wandu sambi ya wafaidisha hamaleo wamkaza nsajuma mlima ngwanzo wa msindihe side jua side masympathiza sambi harengo otaji hama ikomasa murira petife upande wa honguna namnaje esha lazimu urgence absolue harmamru en personne en danger hindi le swala lawa ile bobadridini kanga mduga misu yabo banu vraiment ngam sikiti wauka gasarmu hatori zero surtout sur kumori parce que haka tushindara maîtriser enjeu politique hele dunia endao dunia ikantarma system zero sambi wala monti ninga mrapele ka sambi la some ya ira na banu ninga ngamzambo banu ni kehonest ngabanda jamba wengo sambi wala tibaba la ule mtaba la ula tazali bo badridi ngalia karte narkubaliane dakika nzima kartar masuala la hafungwani azali hafungwani Marekani hafungwani Mfaransa vanaba sainu ngasar masuala la réaction la actuelle sur place et ma parti za wasambi et parti jua engonda hu haukana ngam aminyokana owazie ma parti za wasambi ne parti jua tidubonziani sidem Faransa sidem Marekani eban wandu wasambi wadubonziani wende wanze wa mtowe wabewa jeshi la Faransa haula Marekani lijalo tambaza eban ngasinda hu ewondo jinasibishwa na sambi engonda hu uwondo ndaza fedha za sambi engonda hu endi nemne no atandi ebanu sambi wa toafidia engwa himao yafe ngojonde tangani izo dizorlio karta kana hafungwani Faransa hafungwani Marekani hawafungwani jao kama zona Amerikana wanu wa parti jwa wanu komoro wanu wa demander wa manifeste no kwa tichokubaliwa ile ile ambayo repression wanu kwa no kwa kubaliwa hapa ni hindi eko demandao hindi harmandugo ikaonga ngabo illegal ebanu kwa demandao hindi possible nam ya wandu wa parti jua wa juanza wani sambi shauwa wajifikirie au ka eske wenda kwa nenda wa Ulaya ya wizo ndrabo bese kwa tufikiri ebanu ngondo demande narkubaliane manyasi rikubaliane ndorike ebanu ngwa demande o haruma hindi hauka deja esambi kajafungwa kihaki deja mahakama katina haki ngabo ngodo demande hindi emano otojuto parani hindi hali bala osikwa kandari ngesambi o aeroport wabaze nzia wa demande yo kana ngandora ngemru hali banu esikusambi akawambia kana ekati fungwa ekati ulo watifu emru yani wange bidio ya dzihwa esku yo wiyo hali banu sabaka wambia kana na mdema demande ede nemne nontandi izuru ziranzore lewe ngondo demande mahakama ngondo demande manifestation nando hauka ngwamba ukana serikali ndio illegal kabati mahakama ya ngondo demande nando voilà les malades wambiao kama institutions logo tidu jo katu fonctionne maraba menji mbu demande na prefe bana manifestation na mbu demande na prefe shayo demande na nzorambe
nabo ba complice yoni mana ranturambi parce qu'on doit hansi wa yabo bahiyabo yabo kaire serikali kaire mahakama ya nzali kaire serikali wafunga nzali rahane masempatiza wasambi rahane parti jua ambao kana masambisti wambulia sambi ya farikio. Asantu maraba Manyasi ripara. Salamu alaikum. Na maraba mingi wangaza tukufu wahe Facebook FM ngamjori Samia wakale wa mabesele jile he ambabi haju shanga mjuao yakana emadaleo hamabese isa. Manyasi ripara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam gasina sana leo kwezi. Na Bakoko na ngundu Marseille. Naam Bakoko na ngundu Marseille. Nambia ze fikra zao. Naam. Mpango ufanyao kwa mpango wa parole garana watawamit katinja hamu amba kutonda TV. Endelea Manyasi. Zikwelu. Usizanyesa usizurongwa. Mana mabadru. Endelea. Ngamia kini na ngesa ambazo zurongwa pia de zikwelu. Endelea. Sambi wantu wale wasimurumia sambi pour les intérêts et les partis à kwelu. Mananjale za wamba yes parti ya kwelu. Kakula mtu rangu ikomoriani ilikuwa rangu sambi andisa hufanya politiki wantu uja wa ivirane ngoni ya sambi wanda para pouvoir. Mana leo wantu wa mrenda o sambi piez mbovuo wantu wa virana sambi samba warenda wantu. Sauf salami na ikansi jale zae kalteo dunia yeke jukumu mtu akensala la hayaruazi. Nisirenga ma example mpita teoria komora. Wa president mu ivoirien arongolo Laurent Gbagbo wakati Laurent Gbagbo zinzaja igiri maomani atola ahukumiwa lahe wengi wa ma ivoirien waona mbati haki za mpara Gbagbo basa mo hukumilwa wakofanywa charter za avion wantu wande Bruxelles harne biro ya lahe wandanye sama utungia na ete ko oblige ambaka wamkili te dunia imbulia lewo wantu wano delo kombenza sambi watofanya jeti nzima moroni wakati kawa vinga bunduki watakacho wasenda mahakamani wavingi na banderoli ruono moto tule mgazija wozi avingi pankarta zingite moroni nzima mba azali libere sambi lege tuambenzo sambi jari dunia yako imapia lewo watombenzo sambi kasurongo watombenzo sambi wala wapia wafanya manifestation hale wa mrengo halo kumwambia zintango amba azali muhukumu sambi dunia pia mana duniani komori ilo andasana dunia watu mwambia karisi riske geri civili muhukumu mtu wa kweli shuluhana bile woma na hukuma inikesanywa nekasa anda fungwa vale abashurafi harne dossier na ye hardepit nekasa fungwa vale ama jamfa manya narlishe hizo fungwa vale wantu wao pia wale wantu wani ini parti ya njambo wasa au pouvoiri wamlishe sambi no wana wangamie nikawasita wakombenzo sambi nikawa na wasambi watoshinda pale pouvoiri bao alao na mwambie alawe akawe siasa de wantu wani pia ils sont là pour les intérêts nikawasita mvoko la mbenzo sambi maraba minji Manyasi wajeleza fikra yao utorsami manarengo mrongo mana wantu wa wengi wahira ovana sirta kakula mtu apare yahe dakika apare aeleze za fikra. Manyasi ripara nyanguda yo mayoti. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irsadi sina deni. Shadisi na hajikaru ranguma ore. Naam hajikaru ranzida yo maore urinike fikra yaho jumai otajika ondo sambia rengwa no anrikao do jinasibishao kana oma sambisti do jinasibishao kana oma simpatiza wahe parti jua na hunu mauri fikira ambao mtoa fidia sambi uanduza wa sambi famiahe no wana wahisa toma mbele za wanadamu beti mbele za Mwenyezi Mungu de maana kamba wajikurubisha mbele za Mwenyezi Mungu paro Mwenyezi Mungu wakane kawa sawa lindre amba de masempatiza wa sambi au do antwe parti jua wao waelewa amba ndo antu labda wamrumia bao wamtoa fidia bao be ne ka fikra zao do uzo nisimia Mwenyezi Mungu amba sambi au adzihe umoja antausiku Mwenyezi Mungu atomvukishao yao fikra ntini urikaze fikra zao. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endelea. Mimi fikiria hangu siskwangura kuamini ideoloji ya sambi rakara mbunga sambi batina mapesa batina jaushara kuaminya burakandarve naam mimi ngamono kaya e parti jua kwa tina oti heli ni jua ideoloji ya he parti jua hafasiri eleza ngamono kaya iyo ngejo arrange azali iyo niyo azali ya sahau azali ngutaho sambi ya tulwa yako ni parti jua ni kamru ni ka
sabolewa mutaho sambi ya tolwa yako anaika sambi arengwa yako amvu yabo avasa ndo azali ya johunda legitimite sabolewa yo ambiandrabo wa Komori Shadion yonyangu hoto wa sambi yabo amvu yonyangu Yelezandro ya azali katurenge kandu yake ya mkudi Yelezandro Manyasi Yelezandro Manyasi hamba we sympathiza wa sambi abo ba ngebidio Yelezandro zojuao sambi mambo kana anzali mwanzo atolwa enyi masympathiza wa sambi ranzoka te maishia mambo kana ye dossier ya sambi zamba ni zomana ya ukana ngio vide ketina hata resource mwishia waziri hazamba andro ya ukana ye soria sambi ngiona azali wodo lona ye soria ujo decide mwishia tena waziri ambokana sambi harengwa otage mwishia ambokana sambi nge mwade sambi ngaramatabu enga mbuli yao sambi ya jifie yabo yonde ideologie ya parti eba nuzila sambi ya kauzamba juzi ya ukana eka mwishi ambo kana tsulo watifu emriani uwa ngebidio ekati juhabo mtsana obo jona ndunge kaburini eka uzimbwanda ila kauvumbwa hufa haka uvumbwa odhulumifunu abo wole zango mananyasi badrudini endelea amba ukaya eka mwishi okati watifu yujoni uwa ya kiwasilibo jioni Raelewana yaka jambo kaya ikamwishi okaya ngamhukumlwa sabolewa na mjebni hile mitowe shaba na rejea mwene swala Manyasi irukubali anendo mongozi bala mongozi aliswali namna mbili somahani azali na namna mbili ya zitahao azali ngutaho ya uwe katu ye parti juwe heitwali ya zino maswaniho yode handa ya vilingu taho wabuhe wangu wamtowe sambi yabo yajiambe sambi hata wao mahala ya kaya hata wandahu Manyasi na rekem ali na rensi na relezanendo e falsafa wandrua ile wendo anzali wanzo we parti katu ngo aminokana eka sambi hafu ya kapati parti jua izo wengo si juondo ngo amin hauke karamba parti jua eramba sambi ishwe ibata eka sambi kati yao husijuondo rabote na ukana hamba azali ngwanzo sambi ya trawe ya jaji nike legitimite haruma hindrini na nyuwa mjua wa Komori pia wasawa jua kana unudhulumifu shanti mahakama vala huzamba ndo yao ya ukana hamba eka sambi hamba kana eka hafu genga mumindao yafe mdiwa azale kalima la mongozi hamba ukana eka mwisha mwambanga mtsahwa na mmane eka mbanga mtsahwa mongozi aliswali ya zamba hamba wa Komor eka mwisha mbanga mtsahwa na mmane shemwe kama eka mwisha mbanga natsi ulawa sizingarwa ya yabona mchileze bunduki leo inu sambingu tsaha ya ulawa yafe mtudoka to wana ngambuli hata yafe ngemjima mbe ukana bala rjokar fanya jau mde ideologie hanyu ideologie ya parti do kasambi yafe hali mjua kana kabati mahakama si wa Komori si wangu mahutusi wa Komori si wangu mahutusi jibule swala yule ideologie ya parti wewe wambo izoba turufini mwelewa wewe journalisti ngofanya janga ki journalisti wewe wambo hizo dekauto juha wasubuhi uhamilo kaya sambi harengwa mwelewa kato hanu yaliyo mwelewa utozo hamoka ebanu mana zabari nili sambi yaka wa hoprizo ya rungwa hoprizo hamba harengwa lewe inu mtuami nikabo Mkomori ujoishezo yambi haukana zisa tubitishi ya haundo zisubitishi ya demazama na wadaula wandu wa zamba huishe wazirai mahakama hazamba hamba rendenge otage huishe wazirai mahakama hamba ye soria sambi ngiona raiso ya daula huishe gouverneur wa serikali hamba ye dossier sambi ngio vide huishia wao huishe directeur de cabinet hamba ukana sambi mido humbirlio wanzo 400 millions 900 millions wewe hajamba 300 millions ani wao wangu harma contradictoire ngiabo leo ndrejo ishi harma urgence absolue sambi alonio yemdi yarongo otage ya urgence nam wewe utona hizo shakutono kaya ministre de la justice torenge ku ani haifasire na bano basainu kartar ma Qur'ani ngasi harima bano ngasi harima ngasi harima urgence wandu wakanda ona sambi wao wandraji izo wao basainu waroha wangari azali wao kartua vumbua enyinyi mabakisha asambist yesori ya mndurango otage mwasamwajwa kana sambi hansi wabo dhulumifu harengwa otage ngani ma conscient ye urgence absolue ya ulibere otage ulo haruma danger de mort hindi si
sisi wandu wa parti jua yo parti demokrati wo wandu wa aminio sharia sharia shitio ngamu aminio sharia shitio ngamu aminio sharia shitio maraba menjize daka nsanu zao zisaziviri urenge daka 6 na wandungo wenji ingwa parao garni kao manyasi mrajina omrongo manyasi uripara. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi barakatuh. Badruddin. Naam gasida. Naam papa Arkad urinke fikra yao juma ideologie wishandro kadri wa parti jua harongo abalo kana ideologie hao doka bulie sambia afe au kai parti hao demokrate au kana ketsudidi sambia tolo bala bahari ngojomba abo hatawa shahunu wadiwaza hambokana sambibo yamba ukana hari eka mwisha ambati ulawati ifunge bidio bo jioni yanuwa yafe shahara haka jaulawa yabobe sengwa mbuli ya oranzi abasainu raha ya tsulawa yalona hutajifu hao watu humania kwa juhambe maudu fikra yangu na namnaje. Marhaba andani mbocho marhaba mpango wa siku leo hino kaya usiana ne parti jua hiyo ne parti hatu naam endelea la parti ya umati Wange mimi ndio uonesha ndani doka ya parti jua ikau hundishiha baadhi ya hezi ya sambia sabonti awe parti jua lake jaruma ngabo wandu ikau wakaona sambi wale parti jua she parti jua lake jaruma no no saudoka ya Badruddin ngombe kweli iza lazimu da hizo kaya lazimu parti jua arionese ari jubin Tanzania sine parti sese amma si wadu ikaunga sina madhamana madhamana ya hatu haina wakati wa jurambia ukaya wahisa wafikiri watwalia ideolojia hawa hise kaza bahanu warambia ukara na mjuhe ngarjo juha papa Arkad yao sifle ya papa Arkad na rilonendo warambia hizo kaundo wa unao papa Arkad wandu risiho pareni watinokaya madhamana wari papa Arkad na rilonendo armais alalinu papa Arkad dakika nzima papa Arkad dakika nzima relezanendo iliwandwa ile wendo parti hanyu ma demokrate kam japaro ruma shaka mjaparo ruma upresida shamtsidwazo kana parti hanyu mka majorite kwa ensemble ya bomrumu mkane pouvoir ya bili aukana banda sambia halawa njampange parti jua wafanyisha voti za madepite parti jua wahundu majorite absolue yabo yumvoti yabo mkana hezi na rejar maris olalim parti jua madhamana hao ngo namna hindi hindi babanu madhamana wanu sindwa jibi wabo sambia lomfungeni noindwa domba onde madhamana ila message sambia kamnikanio parti jua kamjaparo rumaezi shaya upresida kamjakana upresida shaharma mrumiezi ya madepite okana mkane majorite absolue banda mfanye parti hanyu waja voti za madepite wavotiwa parti jua dokane majorite nyide mwahunra madepite wenji abo mrumu shayo tidio rilio madhamana wa parti jua ngwandahu babanu ngamlinda sifle amwiso do suku sambia jo hufa njemwende wa mationi babanu banda msamwa mbilo okana sambia rongwa otage banda msamwa mbilo okana sambia dossier hingi vide banda msamwa mbilo okana sambia yo decide president enga mumwensiyo yabo sambia ngamie enga aminyo okana eka sambia hafu ngamjoko jinasibisha na parti jua mana walo parti jua tidabo kanga sambi kama mransi sambia hafu ngam aminyo kana ngamjoka hunda wandu mbungeni wake masempatiza wanyu endelea papa Arkad yabo bese papa Arkad telefoni yahe yungu hanga manyasi mdaji manyasi ripara. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahma. Namba za masi wasina ndo bikwezi Ismail ngameshitwa na manyasi Ismail urinike fikra yao juma ye mada ya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi no bahani atilwa ne namna parti jua wa msakrifie masempatiza wa Sambi msakrifie ndongo ikao itongeza wana wa Sambi ne famia Sambi warejebo mguju habo aminio kana kangwa lindao parti jua haongo linda masempatiza do wavukisha hau warendrazi yabo bese mze wa hao ngujo homo yabo ndema ne ka warejebo mguju wala ndwa Sambi wandahu parti jua wandahu hali banu kweli
ngabo parti jua iwani yao sambi ngama sympathiza haunga bandu kyangu wajibi wabo sambi afungwa nwe ilo adongo konande madhamana. Makaba mwana Badruddin sisi banu ila dimo haina mndu mwenzakili yelewe ka ya serikali yo Komori safari inu shinushi shakamili shala demushiso me wanadamu haukayanga nao baina ya sambi ne jirma ya hahe rawona wanadamu wala warangu moroni hata haya hemindu wardi wale hayata moroni hemindu hamrikawo dewe inu harende hazila katsona mramba kaya zandovi doko abo mswiba halisi jawa kwa balansulo na sambi we samira mona katsoi mra sailu hamaula mre miswa poto fumwa paswila ndio vitalo kabala asai miswa poto fumwa doko rawona wangabi harimaetiyo wana wangabi tawala wazulum lo wasuparo na nim jinifami nimri ato juha ya zubo kareni ambaka ya zedogozilu sihaki sisi katuwa za parti ya jua Komori abasaino parce que si katu ile waifasiri ya mdungano wa shamahu haukati akaida dimukea mwana nya wandoa na parti sutundo hamasabi basi kaja ngela sinyindo waji basi ba ani wandoa jona akaja mukabanga bembo yenzima asojitoa fidia ya dabongo bajuba le ndabokaya lote c'est pas normal doku nokari wala kaugazi bengamu wandoa birwa wango kasi parti jua e parti hiyo sikarchelewa hakaya Komori wa imlaraha Komori wa imlaraha shasi mlashida simrika ungu onokaya lewe inu ulauso hawe imamu ikaulu ya ritende yabanu ya farmu wa hauso labo ya remabo sibala kadejo unra amuma ya mrenge swalabana doko ebenge banu unumswiba akaya usauri somo uharimwe Komori ukaya kabasi mru abaha yinu basta wala wado harimwe yizabayi amtsambe ukabengwe balaza ali haso zingoro abaha yinu basi kuja jonra mselieka ya jorongo doko abo msomo kawo usauri somo harimwe ya Komori ya paralelo risare ya Komori wa imla raha yekasina haja ya bamrika utoka yote pia maraba menji manyasi wa jamu harma fikra manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam na Badruddin na manaksi Kadafi wishaye ze fikra za tekelezwa banu sambi ngonza sacrifielo ne parti jua sambi ngu sacrifielo ne masambiste sambi owana nwanduze wasawa hale manza ngwalindao Mungu shaika wandunda wanu yabongo aminia ukana mkinishia ma wondo mkaza sambi msajuma mlima wa msindi harma ye piejinu wakaondu waka umankuraje yarejewe masiwani hunu wajawa mchilili ya hamangu wanzo msakrifie baba nu kweli nga parti jua kama masambiste la jojo rambe hindi engwa lindao maudu sambia farudhiwa ngewaje wambe ukanango ndao tangani ureleze ndo mwana Badruddin swala la mando na kanzala lambe yabo nam si wa Komori yorangamiza andani da zinarambakana zinu ziumbwa vanhu zinokupia mizungu ziumbwa shakuto na Mungu ende amitima na wamba mbaumbiwa yawe mbana kumina kanzalambe upande wa parti jua yedidi umana Badru riwato hitwani kabati nugu ya parti jua vaha waisheleo sambi iyonge bibinu porobo yambeza kweli wa kekeleri shawagongo wa hara parti jua kwa toshe la sambi atakiba na vahiri mimi na nionao eze famiza sambi parce que parti jua sawa mchua eze famiza sambi au wananyasi na sorenga basabu mana Badru parce que bana baso zinuguzila wobishi umpangwalo minga mjiwanu ngo zinuguzila wobishi ya basekana parti jua mjua za sambi ya ba wananyasi abasana sorenga baba zinuguzila wobishi amakabati matsaliano wananyasi wanzuani na otohima wanilikana wende mwana hao mana baso zinuguzila wobishi mana mwambie mwana Badru usikuma matu abaliondo mahakama uambeni no ikoni watu amba matuka naenda pirizo bese ujondo wacha kanaenda pirizo ngarjo ufavano wao ya wale wao mwana kwa mimi mpango leo wema zinunguza zia maji sambia mjukana becha chililo mwana Badru uwo kutenda kile unda nyahe yafe
tanzuma ayatula bala wono una tujala boya kana mato yake normally ende shawu gatujo kana wasanga miziwa yende mana rausala alali manyasi Kadafi enge banu sambiwe yaka mgazija zijo kirna mnainu enge sambia kama mgazija yende mana ngombe mwana mabadru ndio tukakale ndo ndo paria wo wasidonya nyara eka sambiwe yaka mgazija wawo hizi za jorendiha maana kama jambo kana General Salim Kaula General Salim Kaula General Salim kaje kama sambi na maneno ardi mono wa hamu wajuha wakaujuha ya wizara nzorambe ya baha awasasi se parti jo watu za sambi yenye wanzuani na mshirika kama mwana hanyo bahoana wana sema tukana no mungiro ni yangu rijo kama saidie wanzo wa sambi rijo ministry rijo na wala msaidie yenge na fami zatari wandu wa parti jo watu furese mapesa kwa bwalo kunu watoliga wajeni walo kunu zefamiza ingizo kunu yode mana manyasi Kadafi yode mana manyasi Kadafi juu sale swala hali banu kweli ngabo masympathiza wasambi ngabo wandu wa parti jua hao banu ngwambayo ngwarumiale kalima le malheur des uns fait le bonheur des autres ngwajibi wao neza unda sambi no ilo dobo kaonde mazama na wa parti abanu kweli ngabo parti jua ngo amini yende mana mana baturudini mwamo kana zinundra hapo kama mbio msaidie wisha hizo hamba wisha pepe shala pia haina wana fami hunu faratani yo gari onao watoto walo hunu kwa mapesa wafanya hizo wana masula kwa le wewe walo hunu habari parti sambi watoto kufanya zenu hizo yeko mori zabari watoto kufanya zenu hizo bokonye jeshi ulalio msaidie ujeshi mzima mono halafu na rifut saliano silo para wanda parati jau maraba mingi ngejiwa sambia fe saina mkeuni za nizikiri shawo kuli mana mabadru paske mana jorum pagunu usani wewe usabu tabio wale ni wazelogeza exagere ngedibio ni ngojuka ujiribanu warwa nikanifa safatu watikema saliano alafu ujuka para yabo yatuna makana zinungo za umba izo ngabo maraba mingi manyasi shani kaundo akli hanika wandu kane kaundo ufanya nai yabo fukasiri maraba mingi manyasi Kadafi ngarenga obrongor nike manyasi mrajina haka wakati mwendao na udhukuru manyasi ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Barzamasi wa sana do bikes Alisuf ramzina ono genga manyasi Alisuf ngujeza mbabti tile jia wakale jingulo hambani mbabi urinike fikra yao juma omwiso wa sambi ne parti juma omwiso wa sambi ne masympathiza wahe juma ila toma yaho wanduza sambi kao ngendao na hanjezia wakake tutsinziha Mwenyezi Mungu joja ya sambia lawe ahara kareje wandu huze shango aminio kana ekale bibo ne parti ne masympathiza yawe enkoroshe mkinisha eke pamba opando hangu ono namnaje mimi bese mbabinjo hamba na ando mfungo wa sambi unubo batrudini endelea kwezi msomo muhu ya lazimu wana wakumuri wa heya basa wasome na wakauno basa undura kujajiri wone kakuli banu mkomori tejaliahe unafiki donc après kwanza na mokana anu ziundao sambi na pariahe parti jua yontu zukuli wona daraki nyinji shawoni wareha daraki na wala ingondu kao habalahi mgazija wanzu walele tunda watino mrunda wanza ule tunda shakwatwanza omrunda na yoke na ukiri hiyo dio irena oje parce que van leo leo urakaulinda baina ya fahamu wonti pia wao wahunda ze faida za sambi leo urakaulinda kana ngwanja upirizo wangari mbaba hao wala mhuwa joka wafungwa pia shaunti pia hena mradaza haladara parce que usawa hunduze faida wabaye mze wona feiho kadasi weza hendini ule ndo vina kwanza chama ngwa jikazao hama ikaududi heya wabasa na warenge msomo namna wajuka ujipanga hama ngwenda mbio na uwania dhamana za urais wa parti za usekretari na biro chawadiwa za ukana ndizo ambao vanule tunde manandona ladha ndomri yabo wala ndomri yabo kautundwa ekale weinu baina wawa ze Barwani ze Fahami ze Mohamed Papa ze Chida wabi njema ya parti jua ngo hunwa tumana mbio na utazama na za parti shahunu wadua za kana munye parti ye fondateur wa parti wamtoa fidia ebe namna ndao mbio wanao engebano wakahenda mbio watu esambi engebano wapara onro hayo kana ngarendao sapasu sakasi mnacho atula mtiti
wajondrasha kabla jondrasha wera masuala madeli hawa manu ngwa aminio kana kasambi hafu mkinisha wake parti jua ngamundu chiko shida incarne e parti jua e kawa sacrifier sambi hafu vani zona kwanza nabe wandu wao wanonga jina sawa paske vani jo kiriko wandu kaudu walo amwe parti jua wao kwa tia wandu nji wongo hasambi lewe kasambi na tutanda kasambi haro habo hadimisione habo kana ndongo za politiki na zinla jerone katosha jwari kutoka unado babu adama parti jua kana hamba tena paske ma parti zao pia wanzao sambi mwili shati de shampasha kainu parti jua ila ketina hatamba mradi maraba minji kairige wa jua wende wa mtoa bala waratsodoka honoda kana ni parti jua jao yo ketina hata faida maraba minji manyasi wa jitamka harmo fikra yaho ngarjore nga telefoni mbili ndaru ili riba yo mpango wakao katraniki wa wisa uwasuli manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo vikezi Azana Aba Sufiani unu Girondi karibuna Toulouse. Aba Sufiani huriunika omrongo wa kango juokana ye madaleo inu madekao besesa ishili ya temperature za wa Komoro. Domwiso wasambi ne parti jua, domwiso wasambi ne masempatiza waahe, ewa watuwa sambi fidia, ede namna inu hantandi. Esha lazimu mdiarango otage, unuharma urgence absolue. Esa lazimu zifanyiwa non rovokishe roho ya mdularma otage hindi. D'accord, marabafet. Bon, moi husuan c'est président de la République du Comori. Non. Mrongo oyaba hainu zambao masuyano mpangozo hilo bua. Non. Tulishia watu warongoa. Namwe wa journaliste kao samitilize hazina baha. Non. Ni watu wa nga initiative zisawa wandu. Lokarazi almenda majaho. Non. Ya valabona wakati boko ekaupanga ujasumbwi okwebea no kwa kaupanga okwebea lelo Karavi monsieur le journaliste revendique parti jua apango dokaya Komori ye mwike moyokaya wanduza mharaka hwende lilo mori de mwini hadisokaya fiamanza shonga hanzolani paha pare konisansi wasambi wahisawalawa wenji wangala zaji wenji watawa wenji ngo yabo ngwali yao duwazo mori counter revolutionary komori grupo de luta fanya kudeta zifanya 25 ya 25 ngajuza mbali pesa wakanza fanya kudeta kalangu kanda kudeta 25 zarate badize kudeta za Mfaransa izabo abole lelo situation jini mwana sambi na mama nwasa watu mundani wao muunga unaondosha hao sambi wanane nirushe pati yabo shama madu nwabaki unaondosha hao dahoni patuja nda jumanya patuja roho bonzi Karati wana majournalisti dokaya Komori kauna revolutionnaire Karazi dokaya wakatoa na madabara wakanza wasise Johari halafu Johari ya wapansa ya wafunga Salimu na Nasifulo Melado Munabaha wahangwale korona mbabaha wala hema ya kaprezida miraru barke unge walibere wana madabdaya walijo hali kwa jamua kawamba wasi muwe wajua mwanaturuba abolelo ala kulli hali sambieti masikini taila ya Komori katimira deri Komori cha sambinge na mapesa sambinge na wandu wajoka yange na fedha hapo umbibile sambi zilokati zinji yehelo na madabdala wafanya chakabata party okaparti mru na party ya mrulo viva wabakati viva mru wani ya mrulo na muo abonge afunge na muo mru afungwa le prison ya Komori wote ma revolutionnaire una padala fritlesta west wenza wandu wenji wenza madeside wenza wandu ko wenji kwa tudwa edinya hatu shabanu manyasi ngojor samihi vanondu wanu ngotungu wana plasi za sekretari ngotungu wana plasi za ukana mide na lazimu harwe parti jua shaunu hama wachililia ola mwenye parti ngwendo eba kutono kana nam imamu endo swaliza hadanguha hajusiwa hachabahanu abubai kabati mru wasatana imamu tena yema amuma bale ma amuma ekarenge plasa ya imamu yema amuma esido korenge plasa maamuma uchudo soma maamuma uriyo president de la republique ndikafanya gamambio kaya parti jona masamihi
bao parti jua kasa mbinge hari ni libre maraba menji mwanyasibwa manifestation ya Mfaransa bao de Mfaransa ni mwarabu ndo ndama ya Faransi enda na kuwata bisho na mitani yae ifanye manifestation maza ambassadeur za wandu wao chako mkomoro Josa Buhari mkomoro Josa Buhari wanyesambe banaliyo maraba menji mwanyasibwa ripara wone saye wabone korwa wasahembendi ya fore ya zaje wasembenda rege force ya tu sambi bala basambi kana tulabani parti jamais chibaro parti Josa Opareni wambega de manifesto mri ya sayare kwa otaji ikawo tashuyo mra lazima mtu yabo mndu za mapesa mra lazima mtu yabo mndu mercenaire soit mudu soit mkulu chati parti jamais et parti de do habo dukena ufa panu de sha nguna mena mu chai parti kwa na paroso pareni et parti kwa na paroso pareni walibere mgaru wa otaji wakati kao mkomori imuhara wakati kao mjuani yahamba shahangu waondo wanadimu wa manifesta handani bengo wangazijana mwali wa ombise waondo kabala wala timona hao banaba sabi ulagani ya bana tunazo kaka presida wepa maraba menji mwanyasi maraba menji mwanyasi wa sawaripara wa RNSA fikra yao ngorza tukufu wa Facebook FM gamjori samiha ukanamka wenji mwaka upara harma ompango wa hatu unu risa roswid harma akhir ya ompango wa hatu inde manaikao ngarjo utasamaha ili irikaze banu wakaema sihu ya hisa ya vuru na utasamaha andrikao mka wenji nondo rumka utamdengo mrongo kamjashinda parisa omrongo yabo ngarjo omba Mwenyezi Mungu ridirejei harma mpango ufanao na unu harma mpango hamanda unu bo Mwenyezi Mungu yajo urihana muo hata wakati wasa yatse nabo nyonrika ngamdiparanga rtsahau samaha hakarmwambia na kanarisa rasul harmai akhir ya mpango yabo hata mpaka ndabo yeze jamaa pia salam ngamjori saminyo andrika kamjawahi marenga ompango ngarjoka nanganyi wenji ndondondo mwa johanza mrengefu mfu harma ompango shauliho ndo wakati kautsi ruhusu risa rasul harmai akhir ya mpango yeze jamaa pia salam
zivenza na mbili watu warungu wa bariba hiji detournoma na mtika wama na detournoma banachofanya detournoma jeje hampesa ziliomba mtile niswatu zivenze ni mbrengeni mazangi mwambie bazini nchongozi lomba spangwa ni tafsiri ya yo siasa labda leo zaidi dewi lomba kwamba tija za kinyume na zuzi lomba kwamba lisfanyole serikali na babu nserenge fursa ni mvoshele marhaba azali wanga za tukufu wahe Facebook FM hata mpaka ndabo ngarjuhona na harma wakati wanrwa jina tena eze jamaa pia salam shaizo romba wa komoro tidiwaze yemfaleo tide mfama udune mpishi ya pishi wa muyengwa lazima mwanziwa ngujo pishwayo ele dindi la timbi wa muyengwa obligatoire madabala wajimba obligatoirement muyengwa yali mwanziwa ngujo lilala yesibiri nzima haina mdo ya jopata mnungu tojolibwa hun duniani hata mpakanda abo eze jamaa pia salam